Bye-bye. Binibigyan niyo ba? Bye-bye. 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 Bye na lang. Yung nagbibideo. Bye-bye. Bye-bye. Alis na. Bye-bye. Punta na pala yung airport eh. Ayun. Ay, nagbilang rin pala yan. Nag-ram. Bye-bye. Bye-bye. Oo. Bakit pa Oo. napabili siya? Oo. Bye-bye. Nagpapadali sa airport. Bye. Magsha-shopping. Baliw, ginagamit pa yung bag. Bye-bye. Ba't ganun yung babay niya tabingi? Bye-bye. Bye-bye. Para takit na mukha. Bye-bye. Bye-bye. Para takit na mukha. Sana pakita mo ka? Ha? Oo. Talaga naman. Oh.